أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان، ثم نصلي ونسلم على سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما لو تلاتانو كالا ولي وكفي أمين نما أنيكيسي أموكانا كرابا محمد كان ni kapsa katini dan fen bela jeni kan na ka so mo sanmo na jinyo mi ya de me ka dina ni lase kana se on maya ani ma min sona ka to sabaw nola ni tagasira nyumaye ko kata sillo malumi Allah taala bina on bela jeni faranyon ka kene bakelinka ka bela jeni ni ga kelengele kadam ne ika baluya kasika sayama ya mubarakike amal maslamaw anga bi walada be feninka ode moriya e fenye mi abanga dina kono anta don adam ne la wati mena me membe bunya maw hakilima fo anga chinya do de fo nyonyi kabine anga dina kunyawula fo mauka don mi islam yayi ani min islam yayi Allah taala fene amma ko ga ka dina ni dila atato iwati siya ka dina ni bechinye fo abe famu ya do di doma membe se fene kana ka fendo jira dina no kono mauto ni min baraka ka foko ni te dina hakikai. Donc voilà, on va faire kuma moriya tagabulu kan ka sababu yake an be bara min kala ni nyanamaya ni kono we arruqiyatu shar'iyya sharia sonindo tagasira minuma ko ko lu taga furakeli ke an go bara kelaye ni sanduru sigi dunia fancamana wa in kofe fene ni wati ni kono la me malila me fem ye fanga so afrique besi jamana chamana be moriyayi me sekero chama de bi maw hakilla ka foko ala kodo ala kote donc là amena do lula anta la gosite ka foko atibe mais faut qu'à prévu de dira prévu mi ba yira ka foko chiate donc voilà inshallah mais yana metani o wala dai follow ambe dina min kono le fo dina ma ko islamaya donc fanga donc fona ka foko al islam risalatun ilahiyatun wadihatun wa aqidatun rabbaniyatun safiyatun من عذران الشرك والإلحاد والتقاليد والخرافات والأوهام، ولكن مع العسف الشديد كلما ابتعد المسلمون من الاختلاف من المنهج الصافي للكتاب والسنة بدت مواتن الضعف في عقيدتهم وتسربت إليها كثير من الخرافات والأوهام التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها أي مسحة من العقيدة والدين. أضيف إلى ذلك أنها سبب لتفريق أمة الإسلامية وتشديد وحدتهم في كل عصر وعصر. Donc l'ambal maou fama don foloka focus la maya min flenie letri jelen do kabo Allah Taala fe letri jelen do kabo Allah Taala fe wasla maya ni fene limaniya do de
limaniya min fɛnɛ saniyanin do fɛnɛ ka bɔ nɔgɔ fasɔn bɛɛ lajɛlen ma o ye limaniya ye fɛnɛ min fɛnɛ bɛ bɔ Alahu Taala fɛnɛ fɛ o limaniya saniyanin do ka bɔ filankafoya tagasira fasɔn bɛɛ lajɛlen ma o limaniya saniyalen do ka bɔ kafiriya tagasira fasɔn bɛɛ lajɛlen ma o silamaya ni saniyalen do ka bɔ laadako ani ziiru ani fɛn minnu bɛ yen ni olu tɛ kosɛbɛw ye silamaya saniyalen do ka bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma n'an balima silamɛw an bɛ mun de faamu tuma o tuma silamɛw ka ji sanuman cɛyɔrɔ ni silamɛw yɔrɔ jɛnna o la n'o ye Alahu Taala ka kumakan ye ani Rasul alayhi salatu wassalam ka tagasiraw ye i b'a ye k'a fɔ ko lanfu de bɛ don an ka diina kɔnɔ lanfu fana bɛ don fana an ka limaniya fana kɔnɔ fana wa fɛnw fana bɛ don an ka diina kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen ni pilasi t'o la an ka limaniya yɛrɛ kɔnɔ donc o de bɛ kɛ sababuya ye ka silamɛw fara fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de bɛ kɛ sababuya ye fana ka silamɛw fana fara tuma bɛɛ lajɛlen fɛ tuma o tuma n'i sera yɔrɔ dɔ la ka taa ye k'a fɔ ko silamɛw faralen don silamɛw ma bɛn kelen ma dɔwɛrɛ tɛ ka n'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ o yɔrɔ olu la silamɛw fana ye fɛn fila nin to yen o ye kuranna bila o ye kira alayhi salatu wasalam ka kumakanw bila o y'i to fɛn wɛrɛw de kan nka n'o kɛla o la farali de bɛ na donc o la ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ nin yɔrɔ ninnu ma ayyuhal ahbab an kanu ɲɔgɔn n'i ye kumakan ye an bɛ min fɔ a ka d'an ye fɛn fɛn n'i bɛna nin lamɛn i k'i hakili bila i ɲɛ kana i nin bila ɲɛfɛ hakili bila i ɲɛ i ka kumakan ninnu lamɛn sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka segin a kan siɲɛ dama dama fɛnɛ k'a lamɛn i b'a dɔn o de la k'a fɔ ko fɛn caman b'a la bi maa caman bɛ mankan na bi ko olu ye silama bɛrɛbɛrɛw ye la olu de ye mushiriku ye parce que n'a fɔra kuranna kɔnɔ dɔrɔn ko mushiriku anw bɛ jɔn de yira mushiriku ye o de ye bolibatolaw anw bɛ jɔn de ye farabatolaw anw bɛ jɔn de ye minnu bɛ kɔw sɔnna ninnu n'a ɲɔgɔnnaw nin de fɛnɛ nana yɛlɛma bi ka don an ka diina kɔnɔ nin bɛɛ b'an ka diina kɔnɔ bi an ka diina mɔgɔw bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛla bi wa i b'olu de ye k'a fɔ k'olu de fɛnɛ bɛ diina fɛnɛ ɲɛfɛ mɛ ni tiɲɛ ani nkalon bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo di fo an k'an da se a yɔrɔ ma k'a walanwalan Alahu Taala ye kunnadiya latigɛ minnu ye olu bɛna faamu k'a dɔn k'a fɔ ko an man ka don nin tagasira minnu na hali bi ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda donc o la filankafoya cɛyala an ka diina kɔnɔ mɛ o tɛ kɛ cogo di sabula bi n'an sigira ka an ka diina kɔnɔlaw filɛ k'a filɛ an cɛyala cogoya min na k'a ye k'a fɔ ko kalanba min bɛ an na bi an ka diina nin kɔnɔ mɛ o n'a ta bɛɛ lajɛlen an diina ma se ka kɛ Alahu Taala sago ye mun de fɛn wɛrɛ de b'a fɛnɛ kɔnɔ donc o la i bɛ maa caman baw de ye kitabu dɔw b'o bolo kitabu minnu tɛ an ka diina kitabu ye mɛ u cɛsirilen don kitabu baaraw de la donc o la n b'a fɔ aw ɲɛna kitabu 45 ka taa se fo kitabu 60 jateya ma o bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo an ka diina ninnu kɔnɔ min an ka diina mɔgɔw bɛ baara kɛla n'a ye o y'a tɔgɔ da k'a fɔ ko kuranna gundow don o kuma o tɛ tiɲɛ ye kuranna gundo foyi tɛ kitabu foyi de kɔnɔ kuranna gundo n'o bɛ ye o bɛ sɔrɔ min comme Alahu Taala b'a fɔ an ɲɛna innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin ni siranna Alahu Taala ɲɛ ni Alahu Taala ka kuranna ta ni ye min fɔ Alahu Taala b'o de k'i ye mais ni kitabu 40 kɔ fo ka taa se 60 ma ni n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ an ka diina kɔnɔ o de cayala donc a bɛ maaw ɲɛna k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko Ala gundo tɔgɔw de b'a kɔnɔ Ala tɔgɔ dogoninw de b'a kɔnɔ Ala tɔgɔ dogonin kelen a tɛ ninnu kɔnɔ mais tuma dɔ la n'i ye kitabu ninnu ta k'a yatalaya k'a filɛ i b'a sɔrɔ kuranna aya dɔw bɛ yen hadisa dɔw fana bɛ hadisa minnu ye da'ifu ye hadisa minnu ye marufu ye hadisa minnu ye mawudu ye hadisa minnu yɛrɛ na n'i t'a sɔrɔ an ka kitabu ɲɛnama si kɔnɔ mais i bɛ taa ka taa sɔrɔ ni sikana kitabu ninnu de kɔnɔ a bɛ f'u ɲɛna ko kira y'a fɔ tan sahaba dɔ y'a kɛ
balmache ni techinya ide ni yekatui donc là et tuma do la fene ni ya to nunu yi ni yo ni ga ko ni nkoro be de wa ko no ni nkoro te ni kala ni to ni te arabu ka kanye ni seriani ya kande balmache balmamuso mune ebla ka foke kata wudi do ke seriani ya kanna joni yi chiwula le ba ala ni na Allah taala ko ni aka dina dafa Muhammadu minka ay qur'ana di damo wa Muhammadu fane ya bela jeni fane fofane aka hadisa o fane law mo bela jeni be kankele mina we arabu kani mutara esek seriani ya kam e ma chaman nege o do flanga foyala ko ala to do seriani ya kanna tiya tede idaan minhum annaha asma'ullahi ta'ala bil lughati siryaniyya ودي بفهموينا وفي الحقيقة ما هي إلا نداءات واستغاثات واستعانات بالشياطين فتسلط عليهم الشياطين فيرون أشياء غريبة ويسمعون أصواتا غريبة فيكفرون بربهم ويدعون دينهم بالدنياهم donc là oye mawu nege ka shetana utogo utaka di mawu nana kini chesiri o shetana wuruju nununa ka foko la ni ala togo yere di kabini siriania kana ni ala togo di kabini kildania kana ni ala togo di kabini abrania kana mbalma muso ni side manini efe menini ni efe o de ala togo wulidi ni manya wuruju ko lakadi kene lakum fi rasulillahi uswatun hasana kiraka wurudu chamambi wurudu uta siriania utatu bulu kildania utatu bulu abrania utatu bulu me feminu hakika ere yejumeni shetana utogo de ni be soma ko mi be bama shetana utogo de to fen bo bulu kadamne akulu jonga kulu jampe shetana to wallahi allah taala to kelintana ni ya memina ayatal kursi kulu jambe mbulu kul wallahu kulu jambe mbulu fatiha kulu jambe mbulu fatiha kulu jambe tisika ke ko be ke fatiha yi wi shetana ka fatiha di ayatal kursi kulu jambe tisika ke ko be ke ayatal kursi la o tisika ke wi shetana ka ayatal kursi kul wallahu kulu jambe tisika ke bakara kulu jambe tisika ke tubu ya sidida an yenu bela jenin kalanke malmau ka ta famu ya bele sorala ka soro kana recherche ke kana yika fo tinya yere la ni fili bele ye ka bina ngadi na kono mais mauta do le fo na ko ala to do vito aka o anna shubo ka mi o anna shubo ki ko nay o asebe don la ka di mauma ko benya o membe mawo hakiri shu ya do me ko anna la ma so mi ma ko tike me ko ala to do ko so ka mba kala ka be jadi ma be jadi ke wasa do shetana ko ma shetana bi ma ko la shetana be dunia ni ni nawo donc là ikini ka dina fe ika dunia koso la dunia nyini koso mbalma che kana son ki ka dunia fe to ya sidila donc là ibeta ka soro nimbara nunu fendo retede abe fo mimma ko ni de tanga do ala to do la dama kasi kando udu shetana yere yi ki yere majigi shetana yi ulu bara do udu no abe ke sababu ya shetana yere be yangala bu ere feneka donc no kera ula shetana be to fana ka jina do fana blakana ibe to ka fendo wi imadili ka minu yi ka koro don no lu do na no bena kana kibaruya do di ima e ba ko ko nyeni bara min ke ko chingala wala to ko yere ko ay ruhaniya do blakana ruhaniya yi mudi bal mache bal mamsu mudi ruhaniya yi am se ka fo fen bela jeni man ni me fen fe na bela jeni ruhaniya yi be fa da ma de ma ko ruhaniya be se ka fo jina ma ko ruhaniya ala be fo shetana yere fo na ko ruhaniya be we ma wo hakiri shu yani ni fa be ma chama de nyana ka fo ko ruhaniya ye damfen kerengere ni do di alau taala fe ko bla ka fo ko ni sabatila ni wuruju nunu ka walma ni togo nunu ka walma qur'ana aya do ka ko nu ruhaniya ubi ko ka so ka alau taala bo ta ko dima ko bi ma ko dla ngalondo de wallahi ngalum bele na yere korosi ala o ma fo anyu o ma fo anyi kira fe o ma fo anyina alau taala fe donc wala ngam ko do ala mais ni ya bara da mene ni sabatila kono e woni dina shetana we shetana be do chikana abena kana saura do ta inya koro abena kana kuma do futi ele membe se ki hakili mene me yere do na shetana bara do watu ma do le yisigini iba yo be ki
kibaruya do fana fuye kabini yoro jangula kuma kan do fana be do fana be fuye e baye ka ko ko ni sabati la wuruji min kan alhamdulillah bi wuruji nu ko ne be famira wode be yede la ikma salata sirabla donc avec sababu yayi fayakfuruna bi rabbihim be ke kafiriye iti Allah taala yi parce que alabato o bena double alabato be double tuuti odi ibaraka shetana min bato kefe o ye flanga foyayi Allah taala do ye kirawuci kiraw ka mission la belebele pa nen tugu kolonu ko ka odi jumen ko ka flanga foya kele mais bi wona na flanga foya modifier ka ta ka di ema ko ni ala ko yere di donc là ebo shetana wele uke o shetana to ko wulu bi bolo ibala ko fene kere ke sababu ya ika dina be be bolo pew ebe ke dunia nini na do donc là ebe ke shetana ka joni ani kala shetana ka joni e sona shetana ka joni ama ebe munini shetana ka to ko shetana to di ema donc là ambal maslamaw anga nunu kuma nunu hakilla jigi dowdo kabini moriya minauna kabini moriya bara fenula amena nunu misaliya nunu kelengele na bela jeni donc là ni ya kitabu nunu kelengele na utaka fle e beta ka ta soro kitabu dowdo mi tahatawi ala ta'awiz li irda'il jin femenu ba kono fendo horetede ibe nimbara ke tugudi le buke jina ubese ka dinyo jina o ka dinya soro tugudi already ibi sigi ka ala bato ki chesir ala bato ma buke ibe ala utana ka satisfaction soro la ebe na bara do de kesisa buke ibe se ka jina o ka dinya soro seka minka ado kono kota ala ko fani yetuguda donc là ni ya kitabu nunu fle ite fenyena make kawati muyi ni ya kitabu nunu fle be katkaru chamambadi ni ya kitabu nunu fle ibe numéro façon chamambadi ni ya kitabu nunu fle ibe kolojan chamambadi donc là nunu barali abe tina ni so de ko ko sobe tina shetana ere ni so de ko sobe sale ba yesila ka fo ko ale jaminda ebeno o jango ko ibi chesiro baraw fanema e fene be to ka ale la bato fane bendo kana saraka o fuye ni saraka ni bo ni keni to ya ni na ibe na bla o saraka bo o saraka tew o e soni ni be na ale de son 600 parce que bala ka bato ka wi istahwaza alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrullah shaytana selamuna kala sababu ya kula ni na ko e hakika e ko fo ni tigila mo nunu na kanga dina kono be mangana ni dina kuna dina tede ulaika hizbu shaytan kuna shaytana ka jama kulu de ala inna hizba shaytan hum khasirun be mo ni bala ko ni jani shaytana ka jama kulu ko ni feni femin ko ni perdi ba hawi wa kilin bela jeni be perde dunia kono yaka kon kiyama ka perde le feni inshallah donc ambal mawu ambe do misaliya do misaliya do ye jumeni yana ngase amba yi ma chama mbade be no ye wuruji nunta yani wati doni dora do kugulo eske o ya ala koyi iba me doula men no fene ta ko kalama a ko no kai ke wuruji farmando de kan ai ke ala to farmando de kan amo ro fo mawi ka wala farmanti ala to pekano ala to te fabla mala ala to fenete masiken nalumai ala to wurudili tato tabe wuli ka buna ala to wurudili feneta to mako safene be se adama dimma sabula o ye fenye min kadi ala yeko aka jombo ke aliye tuma bela jenina o ko sa ko aka qur'ana kono ko uduni astajib lakum ayun wole mawjadi ayin deni mawson kira alayhi salatu wassalam akwa ko ni min mami mala deli ko ala be timi koro na fola ko ne tuma ala dillaw ne la ben kana sigi nga wolo ka malaka wuruji ke tamene na ne ka bona parce que ne fendo wuruji ala to do ta ma be ala ma na ne ma ala to ko ta ni shetana to ko ta ko ni so ma da faw e shetana bina ta wuli ka bona ke e dia go yayi saraka do de kan ka bofolo yani de be wuruji do ta e mo saraka o wayna na wuruji do ta shetana be yere ta ki to ka saraka yake ina nyona minu misali ya ba ambula ka tani ba keleni mena la utala sona ma mena
akuma ba chama le fo anga kuma amal maslamaw an be tani ka sigi min kala o de dawa do ye kasi inkazul muslimina min ash-shirk islamaw hakilla jigi flanga fuya min dunanga dina kono islamaw hakilla jigi worola kasi ka islamaw la tanga kasi ka kuma islamaw ye ni flanga fuya min be dina kono be fakela mawnyana ka ko dina dodo kasi ka bwala chuya min dongola ame mawfurake jina banani dabali banani suya banani koroti ni furake ni bela jina be ken qur'ana di ani rasul alayhi salatu wassalam ka kuma kaw o ko son fente min do gonindo ambe jamana min kono duniya kono be ta jamana bisaba ani durula yoro yoro na men mawkala nan tala yoro na men mawkala la fi sabilillah mbo sarani na Allah taala yele di fe ambe mo formé ambe santru fene sigi yoro wala fene ambe yala ka wajulu ken sirida toro min be ni ko nyani na fene ka ala se ma fene ma fene donc wala do anana bo moriya sikiri chaman kalama ka ye ka foni toro ya ni chaman be bo moriya de donc wala fanga go dino seke mena dino seli anta fota tebe ambe do adeta udi la ka ne de la ka voyager nkaramugo yenchi ntala dugu dola nkaramugo ye Sheikh Abdurraouf Ben Halim de la ka nchi ko ta centre daile dugu dola o dugu la ne digira miunka o ye kala nindo yi ne re nya bola fe ka bina ka ala batula sabe ala batu min ke ne tisika no na ke on be sigi baru ka yoro la fo 23 minuit ici menali klala sa ko silla ka sura fana dum do ida ka su ni minuit sila wal mani iner sila abe wuli ka kan na place di damne ka zikuru ke fo ka ta se fo fajiri ma ni fajiri sila be on kunu meta fajiri la meta ka ta sili me ko se kana be na ka zikuru to dafa 7h 8h 6h 7h ka wuri du be pa anere ko ni ala batula yere mais ambal mache tawo ko dumene na yedin ka kula an karamugo na ne ayani ga ko me mal ma jaybe mumbara dike akula ale nana kana kalanke kalambana e sisani ale karamugo e ala to do dalima wa foti de ala to ale karamugo e to do dalima bala ko le wuruji ko ma mbela jeni ba kalama tuya mina chokoro ba utege ka gele ka foko bala to di ma o majuna donc ale bala ko le taga sira bambulu anga bara ni kono na mako mako khatfu jin ni to wa ko mako captage o de ka jina mena kana nai anga mati ka papier no ntakana amena flefe mi ba no fe atala ka to no ntakana nai anna captage ke jina membe abe jina mi to wuru dila de anye jina wo saman kana nai kana jina mani jina ko amawo yana alebe kuma folo ambe mu ye kamele nina ngola kama ni bwana wangu ni befeni yala ukoni abiko minalo madu sasa amba ye kafoko adagulo sawanino kajigi epi daji beto kajigi ala ko kamera ni tenalo mai il était le plus intelligent ko chokoroba ni ka kalanduna ni ne hakili tun kai ngati mbeda jeninga ngani ya kala ko minalo mabisigi dore te to min dilam to ni abe wuru yin na fulu ni ni koso na ye to ni wuru di semaine kele on dina u de be na be ba ku wolo la ambe ku semaine do tege o de be ka on ka balo on ba ku semaine do de ko ko ke anga balo to ni mbara ka anga be sanji sabadema ni sanji sabab bana tumamina kamelen ka anga ke fato e baso ba so ra ku semaine bana pe wa amban antlala o dumuna pe donc kamelen ka anga ke fato e on mena na fulo min di komisara amuno di imamu angani laje mami bala kanin patu panin bela jeni ke kwale bala ko ala de wodi me kasro kolo jando ba bulu ne shekana to ya bala kanin wurudi o de na kanani kala hakili utafamu aya jina no mani ga me imamu mi ya dama imamu be ni kala ma ko wa imamu ba kala ma ko be kenin to ya ni parce to ni be na wurudi saraka ube be mi umbo ne saraka ulu mapo
min b'a wuludi o de bɛ ta ka k'a saraka ye an ka hakili jagabɔ nin ko ɲa ninnu kan nin tɛ ala ko ye ye shetana bato de ni i ye ala ka sira bila ka tugu shetana kɔ shetana fana b'a sago k'i la dɛ wa man ya'ashu an zikri rahman nuqayyid lahu shaytana de maaw sɔrɔ nafolo ɲini kosɔn o taara nin tɔgɔ ninnu ta baara bɛ kɛla n'o ye wa a résultat filɛ nin ye o ye kelen ye o kɔfɛ an balimaw anw b'a mɛn halwa riyada yana i ka don fɛn o fɛn na i b'a fɛn ɲɛɲini fɔlɔ i ka sariya bɛ sɔn a ma walima i ka sariya tɛ sɔn a ma an bɛ sigi a kan yan bi Bamako yan k'a fɔ ko halwa tɛ an ka silamɛya dɔ ye